Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu, rafiki yangu mpendwa, na kukaribisha tena kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, jinsi gani wanavyoelewa mafundisho ya Biblia na jinsi gani wanayaamini na kuyafundisha. Tumefika kwenye somo la msingi la 15. Somo hili linakuwa na kitu kinachosema ubaptizo ama le baptême. Le baptême ama ubaptizo, the baptism. Hapa kwenye somo la leo tutazungumzia vitu karibia 6 hivi. Tutajifunza tafsiri ya ubatizo. Ubatizo maana yake nini? Jambo la pili tutajifunza la signification du baptême et ses implications. Jambo la tatu tutajifunza les conditions à remplir avant d'être baptisé. Sifa ambazo mtu ni lazima awe nazo kabla ya kubatizwa. Jambo la 4. La tano tutajifunza le mode du baptême biblique. Biblia inazungumzia ubatizo wa aina gani? Jambo la 6 ni uhusiano kati ya ubatizo na wokovu, la relation entre le baptême et le salut. Waadventista wa Sabato wanakuwa na mafundisho haya, na kwenye kile kitabu kinachoitwa 27 doctrines fondamentales, hiyo ya 15, kuna kwa maneno ambayo ninayasoma kwanza kabla nitoe matafsiri. Nasema par le baptême nous confessons notre foi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres par son Église. Le baptême était symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et de preuve de repentance. Il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements qu'elle contient. Okay? Hiyo ndivyo inajumlishwa ama inafupishwa hiyo doktrine ya 15 inazungumziwa ubaptizo. Tuzungumzie jambo la kwanza, la signification du mot baptême. Tafsiri ya neno ubaptizo. Tunasoma ya kwamba neno ubaptizo inakuja kwenye Kigiriki kutoka kwenye tendo kubatiza, na ni neno la Kigiriki baptizo, ambayo pia inatoka kwenye tendo la Kigiriki ambayo ni bapto, na bapto maana yake kuplonge, okay? Ama tunaweza kusema ni kuzamisha. Lorsque le verbe baptiser fait référence au baptême dans l'eau, il exprime l'idée d'immersion, de plonger sous l'eau. Dans le Nouveau Testament katika agano jipya, hiyo tendo baptizo ama bapto ama ambayo ni kubatiza inatumikishwa mara nyingi. Inaweza kutumikisha pour désigner une métaphore de souffrance de la mort de Christ. Kwa mfano katika Mathayo sura yake ni ya 12 mstari wa 12 hadi 13, ama Marko 10:38 hadi 39. Inaweza kuzungumzia pia c'est pour désigner le baptême dans l'eau, Matthieu 3:6, na inaweza kuzungumziwa pia pour annoncer la venue de l'Esprit Saint, sasa amebatizwa Roho Mtakatifu, na Matthieu 3:11 inahakikisha yale mambo. Inaweza kutumikishwa hata pour désigner les ablutions ou la purification rituelle des mains. Okay. Kwenye Marko sura yake ni ya 7:3 hadi 4 inaonyesha lile jambo. Lakini tunapozungumzia tendo hili la mwisho la ubaptizo kwenye somo la leo, tunaona ubaptizo wa kuzamishwa majini wa mtu ambaye ameitwa muumini, anampokea Yesu kwa Bwana na mkombozi wa maisha yake, na anataka kuwa mojawapo wa viungo vya mwili wa Yesu Kristo ambao ni kanisa, na hiyo imani yake anaionyesha hadharani kupitia ubaptizo. Tuzungumzie sasa le baptême. Je, iko facultatif ama iko obligatoire? Je, mtu akitaka na batizo ama tunalazimishwa kubatizwa? Wakati Yesu alikuja kwenye Yohana Mbatizaji, kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 15, Yohana Mbatizaji alikuwa karibu ya kukataa kubatizwa. Alikuwa ameambia Yesu, sitakubatiza kwa sababu wewe ndiye mkubwa. Yesu akasema maneno haya, Matthieu 3:15, sema laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout
tout ce qui est juste et Jean ne lui résistant plus. Ikiwa Yesu hakufanya dhambi yoyote, lakini akaja akakubali kubatizwa, hakufanya dhambi yote, sasa itakuwa mara ngapi kwangu mimi na wewe ambaye ni mwenye dhambi na tuna haja ya wokovu? Namna gani tutaweza kukataa ubatizo ikiwa master wetu Yesu Kristo alibatizwa pasipokuwa na dhambi yoyote? Yeye hakufanya dhambi yoyote, lakini akabatizwa. Alibatizwa ili kutupatia mfano, hata pia kwa ajili ya kukamilisha unabii wa kuonyesha jinsi gani atakavyoteseka, atakavyokufa, atakavyozikwa na atakapofufuka, ambayo pia ilikuwa ikiitwa ubaptizo kwenye Marko 10:38. Yesu alitoka kwenye maji mengi, haikuwa maji ya kunyunyizia, ilikuwa kwenye maji mengi. Ndiyo maana hata ubatizo haiwezi fanyika kwa kunyunyiziwa maji. La signification du baptême et les implications, ndio somo ambayo tunaizungumzia ubatizo na ukweli wake. Okay? Warumi sura ya 6:3 hadi 4. Romains 6:3-4. Kwa sababu watu wengi wanajiuliza quelle est l'essence du symbole du baptême pour le chrétien. Je, ina maana kweli katika maisha ya Mkristo ama tunabatizwa tu kwa ajili ya kubatizwa? Warumi 3:6 hadi 4, Warumi 6:3 hadi 4 inatutolea maelezo na kutujibia kwa lile swali ya kuuliza quelle est l'essence du symbole du baptême dans la vie des chrétiens. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Kulingana na somo hili, ubaptizo na kifo cha Yesu Kristo ni vitu ambavyo havipingani, ni vitu ambavyo haviachani. Ubatizo ambao ni kitu cha kwanza ni mfano ama ni mfano ya kile kia pili ambacho ni kifo cha Yesu Kristo. Okay? Ubatizo ni mfano wa kifo cha Yesu Kristo. Katika maisha ya Mkristo, kifo cha Yesu Kristo kina maana sana, kina maana hakika. Usipoelewa kifo cha Yesu Kristo utakuwa uelewi Ukristo wako. Ili Ukristo wako utakuwa hauna maana yoyote katika uwepo wako. Jambo la 4, les conditions à remplir avant d'être baptisé. Les conditions à remplir avant d'être baptisé. Je, mtu anaamka nyumbani kwake na anakuja nasema unibatize ama ninataka nibaptizwe? No, kuna sifa tofauti ambazo ni lazima mtu awe nazo kabla ya kubatizwa. Mtu haamki nyumbani na kuja nasema kwamba anapenda abatizwe. Ni lazima hakikisha kwamba amekuwa na zile sifa ambazo zinahitajika kwake. Kabla mtu abatizwe ni kwamba inambidi awe amejifunza au amepata mafundisho ya kutosha. Mathayo sura yake ya 18:19 hadi 20 nasema, enendeni ulimwenguni pote mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mwabatize kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na kuwafundisha yale yote niliyowaamuru, na tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Hiyo shahidi inatuonyesha kwamba kabla mtu abatizwe ni lazima kwanza afunzwe. Hutamfundisha mtu ambaye hajafunzwa. Ni lazima afunzwe. Hiyo ni sifa ya kwanza. Recevoir une instruction. Sifa ya pili, croire en Jésus Christ ama kuamini. Marko 16:16 na Matendo ya Mitume 8:12 36 hadi 37. Mtu ambaye anataka batizo ni lazima kwanza afundishwe, la pili aamini mafundisho. Huwezi kumkaza mtu na kumkokota kwa shingo unambaptiza. Ni lazima kwanza yeye mwenyewe aamini yale ambayo amejifunza kuhusu Yesu Kristo. Akiamini mafundisho ambayo ametosha kwa Yesu, amejifunza kuhusu Yesu, ni hapo ndipo anaweza kubatizwa. Mtu ambaye amejifunza lakini haamini hajastahili kubatizwa. Jambo la tatu, sifa ya tatu, donc se repentir et manifester les fruits de la repentance. Ni lazima atubu na kuonyesha matunda ya toba katika maisha yake. Umefunzwa kwanza na umeamini mafundisho, ni lazima hata kwenye maisha yako waone hakika kwamba umetubu, umejuta mabaya ambayo uliyafanya kwa sababu umeona ya kwamba ilikuwa ni mabaya. Jambo la 4,
comprendre l'essence du baptême et ses implications. Mtu amefunzwa, ameamini mafundisho, ameonyesha toba, ni lazima aelewe maana halisi ya ubatizo katika maisha yake kama Mkristo. Kwa sababu mtu akibatizwa pasipo kujua maana ya ubatizo katika maisha yake, atacheza na ubatizo, ataharibu ubatizo wake, utakuwa hauna maana katika maisha yake. Jambo la 5, être examiné pour voir si les étapes précédentes ont été suivies. Huyo mtu anapokuja, pastor unibaptize, ni jukumu ya waongozi wa kanisa kuangalia, je, huyu mtu alifunzwa? Je, ameamini yale mafundisho? Aulizwe, je, ameamini mafundisho? Je, tabia yake imeonyesha kwamba ametubu hakika? Je, anaelewa ubatizo halisi wa ubatizo? Na hapo atakuwa amekuwa tayari kubatizwa. Kwa yale mambo ambayo nimeyazungumzia, umeelewa toka moyoni mwako ya kwamba ubatizo sio wa watu watoto ama watu ambao wamechanganyikiwa na akili. Ni lazima akili iwe timamu ili kwamba upate kufunzwa. Mtoto hawezi kufundishwa. Ni lazima mtu awe mtu mzima ili apate kupata mafundisho. Tuzungumzie le mode du baptême biblique. Kuna watu ambao mpaka sasa wanabatiza, wananyunyiza maji kichwani, wengine wanavuka moto, wanatambuka moto, wengine wanawachana na wembe. Wengine wanasema unaposhika mkono wa mwongozi wa dini yako pale utakuwa umepata ubatizo. Biblia inazungumzaje kuhusu ubatizo? Biblia imezungumza kwamba kuna ubatizo mmoja, imani moja na Mungu moja. Ubatizo ambao Mungu anauamini na kukubali na ambao anaujua anataka tuubatizo ni ubatizo mmoja. Sasa ni ubatizo upi? Entre l'immersion et l'aspersion, qu'est-ce qui est biblique? Kwa hiyo ubatizo ya kuzamishwa majini na hiyo ya kunyunyizia maji, ubatizo upi ndio unatokana na Biblia? Ubatizo ambao ni wa Biblia ni lazima utendekwe kwa kuzamishwa majini. Utaniuliza, kwa nini umesema kabla hata Biblia haijazungumza? Tunasema hivyo kufuatana. Kwanza, nitatoa masababu 5 hivi. Sababu ya kwanza, le verbe baptiser vient du grec baptizo. Ubaptizo inakuja kwa baptizo ama bapto kwa Kigiriki, na tumeona kwamba tafsiri yake ni kuzamishwa majini. Hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo inanisukuma na kanisa la Waadventista kusema kwamba ni lazima ubaptizo utendwe kwa kuzamishwa majini. Sababu ya pili, Jésus a été baptisé par immersion dans le fleuve Jourdain. Il entra et puis sortit de l'eau. Yesu alibatizwa kwenye maji mengi, mto Yordani, aliingia majini akaondoka. Ukisoma Mathayo 3:16. Yesu hajawahi kuingia kwenye kopo. Mtu hawezi kuingia kwenye kopo na kuondoka. Hata yule ambaye ananyunyizia maji juu ya kichwa chako, mjaribu kumwambia aingie kwenye kopo na kutoka, hataweza. Itakuwa ni mtihani ambao utakuwa umemtolea. Hivi ubatizo lazima utendeke kwa maji mengi kwa sababu ya kwanza, tafsiri ya neno baptizo, kuzamishwa. Ya pili, Yesu alibatizwa kwenye maji mengi. Ya tatu, c'est l'immersion qui symbolise l'acte de mourir et d'être enseveli avec Christ afin de ressusciter avec lui. Hiyo ya kuzamishwa majini ndiyo ishara ya kufa. Hakika unazikwa na unafufuka pamoja na Yesu Kristo. Lakini kwenye kunyunyizia maji ama kwenye kuvuka moto haina ishara yoyote, haina uhusiano wowote na kifo na kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo, isipokuwa tu hiyo ubatizo par immersion. Preuve ya 4, les apôtres baptisés par immersion. Wamitume walikuwa wakibatizia mahali palipokuwa na maji mengi. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 8:38 itaonyesha wamitume walipokuwa wakibatiza hawakuwa wakitafuta kopo, walikuwa naenda mahali panapokuwa na maji mengi. Hata Yohane Mbatizaji mwenyewe alipobatiza alikuwa anabatizia Enoni, mahali panapokuwa na maji mengi. Hakutafuta maji ya kopo. Ingelikuwa na haja ya maji ya kopo, angalikuwa anatembea na kagurde anabatiza watu ama maji kwenye mgeo, lakini alitafuta mahali pa maji mengi kwa sababu alijua kwamba ubatizo wa Biblia ambao Yesu anauamini anauhitaji ni ubatizo ambao ni wa kuzamishwa majini. Je, kuna uhusiano kati ya ubatizo na wokovu wa mtu? Kuna watu wanasema ubatizo mnatusumbua, kwa nini mnatusumbua? Ubatizo, je, kuna uhusiano kati ya ubatizo na wokovu? Ndio. Marko 16:16 nasema atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, lakini atakayekataa atahukumiwa. Angalia jinsi gani ni jambo la muhimu kwa wewe ambao unataka kuokolewa kubatizwa. Hivi basi hata anyway, ukibatizwa sio kwamba utapoteza rangi, utakuwa upotezi lolote ambacho utakuwa umekipoteza, utakuwa umepoteza tu moto ya shetani
Wewe utakuwa umesema bayo kwa moto wa shetani na utakuwa unakaribia sasa wokovu wako. Marko 16:16 nasema atakayeamini na kubatizwa ndiye atakayeokolewa. Hata Petro ya kwanza 3:18 ni mashairi ambayo yote yanatulisha kwamba ni lazima tubatizwe ili tupate kuokolewa. Wakorintho wa kwanza 10:1-5. Mashairi yale yote hatuna muda wa kuyasoma, lakini unaweza kuyasoma mahali ulipo na utaona kwamba ni lazima ubatizwe. Yeyote asiyebatizwa itakuwa ni hatari kwake, lakini unapobatizwa ni kitu kizuri. Rafiki yangu, tumezungumzia yale mambo na yanatosha kwa ajili ya wokovu wako. Kuhusu somo la leo la ubatizo, ni lazima leo umpatie Yesu maisha yako, kumfanya kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako. Amua kuacha mabaya yako yote ya zamani, yafe, uyazike na ufufuke kuwa mtu mpya. Fikiria kwa mtu ambaye mnaweza enda kumzika, amekufa, mnaenda mzika, mnaweka mchanga juu yake, mnaporudi tena mnamuona, mtasema tumetingwa. Huyu si mtu, kwa sababu tunajua kama mtu akifa ni lazima afe. Mtu unapobatizwa ni lazima tabia zako zote za zamani zife. Wakorintho wa 2:5-17 inasema mtu anapokutana na Yesu anakuwa kiumbe kipya, mambo ya zamani yote inakwisha, natazama na kuwa mtu mpya. Je, wewe ambaye ulibatizwa zamani mpaka leo, je, umekuwa mtu mpya kweli? Uasherati, uzinifu uliokuwa ukifanya huko zamani kabla ya kubatizwa, ulipobatizwa, je, umeuacha kweli? Kasirani, chuki, uongo, ama kuvunja sabato, kuvunja amri zote, kutotii wazazi, je, umeacha hizo dhambi zote kweli? Ikiwa baada ya ubatizo ungaliki naonesha tabia zile zako za zamani, ina maana kwamba hujabatizwa. Tunaweza sema wewe ni zaburi, kwa sababu mtu ambaye amezikwa hawezi kuonekana tena. Ni lazima tabia zote za zamani tuziache. Rafiki yangu, Yesu anazungumza na wewe, acha tabia zako zote mbaya za zamani na umpokee kwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Ukipitia maji ya ubatizo, ubatizo kwa maji mengi, na umpokee Yesu na Roho Mtakatifu akuongoze. Ikiwa hiyo ni kusudi lako, kusema Yesu, na kupokea kuwa Bwana mkombozi wa maisha yangu, na napenda uongoze maisha yangu kupitia maji ya ubatizo. Unisamehe mabaya yangu yote ya zamani, na tubu hakika, nataka nikutane na wewe. Nataka niokolewe kulingana na Marko 16:16, nataka nibatizwe. Tuwe na ombi ikiwa hiyo ndio kusudi lako. Asante Yesu Kristo kwa kuwa unaendelea kujifunua kwetu kupitia tena somo nzuri linalozungumziwa ubatizo. Asante, tumejifunza mengi ya kwamba ubatizo ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufuka pamoja na wewe. Tusaidie tuue utu wetu wa kale, ufe na tuuzike na tufufuke pamoja na wewe. Watu wakituona waone kwamba ni wewe ndio umeanza kuishi ndani mwetu, ya kwamba tabia za zamani tumeziacha. Huyu msikilizaji toka moyoni mwake anajuta kwa maisha yake ya zamani, msamehe na umfanye kuwa mpya. Huyu anayekusudia kubatizwa, mchochelee Roho wako Mtakatifu, amchochelee mpaka abatizwe katika jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki yangu, ukiwa na haja ya kubatizwa, unaweza kutafuta kanisa mahali ulipo, la Wasabato, pastor mahali ulipo, ama unatuandikia kwenye comment ama kwenye namba hii yetu ya WhatsApp. Usikose kulike video na kusubscribe na kutumia watu wengine, ili wote pamoja wabarikiwe na kuokolewa katika jina la Yesu Kristo, amina.